पाक वतन को अमन दुश्मनों से पाक करने का मिशन, एक और बहादुर जवान धरती मां पर कुर्बान। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। फायरिंग के तबादले में कर्नल मुजीबुर रहमान जामे शहादत नोश कर गए। 2 दहशतगर्द हलाक, भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। पाक आर्मी के अफसरान हमेशा सफ़े अव्वल में रहकर दुश्मन के खिलाफ बहादुरी और बेजिगरी से लड़े। कर्नल मुजीब शहीद भी मातरे वतन के ऐसे जरी सपूतों में से एक है। वज़ीर आज़म इमरान खान का दहशत गर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई में जाम शहादत नोश करने वाले कर्नल मुजीबुर रहमान को खराज अक़ीदत। कहा, पूरी कौम अफ़वाज पाकिस्तान और सिक्योरिटी इदारों की कुर्बानियों की मोतरफ़ है। सिक्योरिटी फोर्सेस की बेमिसाल कुर्बानियों के बाइस दहशत गर्दी का खात्मा हुआ और अमन की शमें रोशन हुई। तेल की कीमतों में कमी दुनिया भर में स्टॉक मार्केट्स को ले डूबी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी का राज। 100 इंडेक्स में 1400 से जायद पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 36,800 की सतह पर आ गया। भारत, चीन, जापान, हांगकांग, जनूबी कोरिया, सिंगापुर, थाईलैंड में भी स्टॉक मार्केट्स गिर गईं। तेल के निर्ख गिरते ही डॉलर ने पर निकाल लिए। इंटरबैंक मार्केट में ऊंची उड़ान। रुपए के मुकाबले में डॉलर 1 रुपए 76 पैसे महंगा 156 रुपए तक जा पहुंचा। ओपन मार्केट में डॉलर 70 पैसे बढ़ने के बाद 155 रुपए का हो गया। कतर ने पाकिस्तान में फजाई ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर कतर जाने वाले तमाम मुसाफिरों को ऑफलोड कर दिया गया। पाक अफगान चमन बॉर्डर की बंदिश में मजीद 1 हफ्ते की तौसी। सरहद बंद रखने का फैसला कबायली जिरगे में किया गया। उधर विफाकी वजीर फवाद चौधरी का पाकिस्तान में सस्ती तरीन कोरोना वायरस किट बनाने का दावा। कहा, तशखीसी किट की लागत सिर्फ 2000 रुपए है। स्कर्दू में अलमनाक हादसा, 26 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। मुसाफिर बस रोंदो के मुकाम पर मोड़ काटते हुए दरियाई सिंध में जा गिरी। असिस्टेंट कमिश्नर रोंदो का कहना था कि ड्राइवर और बस में सवार तमाम मुसाफिर जाँ बहक हो गए। 9 लाशें निकाल ली गई हैं। खिलाड़ी ना होता तो 22 साला सियासी जिद्दोजहद ना कर पाता। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, जिंदगी ऊंच नीच का नाम है। चैंपियन वो होता है जो हारने से डरता नहीं है। नौजवानों ने पाकिस्तान को ऊपर लेकर जाना है। वज़ीर आज़म ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पेशावर में अंडर 21 गेम्स का इफ्तिताह भी किया। LNG स्कैंडल, नैब का ज़िम्नी रेफरेंस दायर करने का फैसला। नैब प्रोसिक्यूटर ने एहतसाब अदालत को आगाह किया कि आइंदा समाअत तक ज़िम्नी रेफरेंस दायर कर दिया जाएगा। उधर शाहिद खाकान अब्बासी ने मीडिया गुफ्तगू में कहा कि 6 माह गुजर गए, नैब इल्जामात साबित न कर सका। रिश्तेदारों और बिजनेस पार्टनर्स को बुलाकर कहा जाता है, ये असासे आपके नहीं, शाहिद खाकान के हैं। साबिक IG सिंध कलीम इमाम के दौर में तरक्याती फंड के अखराजात की फाइलें खुल गईं। एंटी करप्शन सिंध ने CP ऑफिस कराची के खर्च के लिए 2 अरब रुपए की तहकीकात शुरू कर दी। DIG ऑपरेशन आज तलब। सिंध पुलिस को 9 सवालों पर मुश्तमिल सवालनामा भी अरसाल कर दिया। कराची में 3 फ्लाईओवर्स के मंसूबे साबिक हुकूमत के हैं। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, PTI वालों को शर्म नहीं आती। गलत बयानी करते हुए 5 मंसूबों को सितंबर 2019 में मुकम्मल होना था। मार्च 2020 में अधूरे मंसूबे का इफ्तिताह किया गया। PTI की मकामी क़यादत कराची में तरक्याती कामों के हक में नहीं। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने जानी। इस वक्त आपको ये चलते हैं मोहम्मद, जहां पर वज़ीर आज़म इमरान खान तकरीब से खिताब कर रहे हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं अपनी बात शुरू करने से पहले मैं आज हमारे जो 80 लाख कश्मीरी भाई बहनें, हमारी बुजुर्ग बच्चे जो मकबूजा कश्मीर के अंदर जिनको
तकरीबन 7 महीने से हिंदुस्तान की फौजों ने घरों में बंद किया हुआ है। मैं आज आप सबके सामने अपने मकबूजा कश्मीर के हमारे दिलेर मुसलमानों को ये पैगाम देना चाहता हूं कि सारी पाकिस्तानी कौम आप सबके साथ खड़ी है। और अल्लाह ने मुश्किल वक्त पे सब्र करने को एक इंसान की बेहतरीन सिफ्त समझी है। हम भी आपके लिए दुआ करते हैं कि इस मुश्किल वक्त में अल्लाह आपको सब्र करने की तौफीक दे। ये जालिम इंतहा पसंद नरेंद्र मोदी के जो आरएसएस का नजरिया, जो इस मुसलमानों से नफरत करने वाला नजरिया, हम आपके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह आपको सब्र करने की भी तौफीक दे। और दुआ करते हैं कि इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में इस जुल्म से हमारे कश्मीरियों को आजाद करे अल्लाह। और उन मुसलमानों के लिए भी जो 20 करोड़ हिंदुस्तान में मुसलमान हैं, जिनको अभी हालिया में आपने दिल्ली में देखा कि पुलिस के साथ मिलके आरएसएस के गुंडों ने जिस तरह उनके ऊपर जुल्म किया, अल्लाह अल हक है। मैं जब दुनिया को कह रहा था कि ये इंतहा पसंद नरेंद्र मोदी की हुकूमत है, ये नफरतों के ऊपर बनी हुई है, दुनिया को मैं कह रहा था कि अगर दुनिया इसके खिलाफ आवाज बुलंद नहीं करेगी, खून होगा। और दिल्ली में सारी दुनिया ने देखा कि पुलिस ने मिलके कैसे बेचारे गरीब मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया। तो वो भी मैं आज सबकी आपकी तरफ से हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं। और हम उन मुसलमानों, और सिर्फ मुसलमान नहीं हैं, ये जो इंतहा पसंद आरएसएस का नजरिया है, ये सबके खिलाफ है। ये क्रिश्चियंस के खिलाफ है, ये आखिर में सिखों के खिलाफ होगा, ये दलितों के खिलाफ है। एक नफरत के ऊपर ये जो बना हुआ सारा निजाम है, इंशाअल्लाह अल्लाह इस जुल्म के निजाम को खत्म करेगा। आज मैं यहां आया हूं इसलिए, और ये मैं आप सबको इसलिए मैं इधर से शुरू करता हूं क्योंकि पाकिस्तान बना था एक अजीम नजरिए के ऊपर, जिसमें कहा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये वो मुल्क बनना था जिसने एक मुसलमान दुनिया में मिसाल बननी थी कि हकीकी इस्लाम क्या है। और मुसलमानों के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी मदीना की रियासत। अल्लाह ने हमें कुरान में हुक्म किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चलो, उनकी सुन्नत पे चलो, उनकी शरिया पे चलो। तो ये मुल्क बनना था एक मिसाल दुनिया में, और वो मिसाल होनी थी मदीना का मॉडल, मदीना के रियासत के उसूलों के ऊपर। तो सबसे बड़ा असूल मदीना की रियासत में यह था कि जो इंसान जिंदगी की रेस पे पीछे रह गए थे, उन इंसानों के लिए सबसे पहले मदीना की रियासत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियासत की जिम्मेदारी ली कि इन इंसानों को उन्होंने ऊपर उठाना है।
بیواؤں کو, غریبوں کو, یتیموں کو, معذوروں کو. ریاست نے دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ذمہ داری لی تھی اور اس کو فلاحی ریاست کہتے ہیں. اور یہ تھا نظریہ پاکستان کا, اسلامی فلاحی ریاست. تو جب ہم اپنا احساس کا پروگرام لے کے آئے ہیں تو یہ اسی ماڈل کے اوپر جا رہے ہیں کہ پاکستان میں جو زندگی کی ریس پہ پیچھے رہ گئے ہیں, ہم ریاست ان کی ذمہ داری لیں. اور ہمیں پتہ ہے کہ قبائلی علاقے کے لوگ پیچھے رہ گئے, باقی پاکستان سے پیچھے رہ گئے. غربت سب سے زیادہ قبائلی علاقے میں تھی, سب سے کم تعلیم, صحت کا نظام سب سے برا, نوکریاں ملتی نہیں. یہاں سے لوگ باہر جاتے ہیں نوکریاں لینے کے لیے, دبئی, سعودی عربیہ اور بھی دنیا میں جاتے ہیں, کراچی, کیونکہ یہاں نوکریاں نہیں ملتی. اور پھر یہ جو جنگ ہوئی, یہ جو پچھلے 10-12 سال جنگ رہی, سب سے زیادہ نقصان قبائلی علاقے کے لوگوں پہ ہوا. تو سب سے پہلے تو میں قبائلی علاقے کے لوگوں کو اور محمود خان آپ کی گورنمنٹ کو سب سے پہلے مبارک دیتا ہوں کہ یہ جب قبائلی علاقے پختونخوا میں ضم ہوئے اور جو الیکشن ہوا, کوئی نہیں سمجھتا تھا کہ یہ کامیابی سے ہوگا. مبارک آپ کو بھی ہو اور محمود خان آپ کو بھی ہو. اب ہمیں موقع ملا ہے کہ قبائلی علاقوں کو ہم اٹھائیں, لوگوں کو اٹھائیں, آپ کے لیے روزگار پیدا کریں, ڈیولپمنٹ لے کے آئیں. جو پیچھے رہ گئے ہیں آپ کو باقی پاکستان کے ساتھ اٹھائیں اوپر. تحریک کشمیر برطانیہ اور ڈاٹرز آف کشمیر نے عالمی یوم خواتین کے موقع پر برطانوی وزیر اعظم ہاؤس 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے باہر کشمیر, فلسطین اور دنیا بھر کی مظلوم عورتوں کے حقوق کے لیے مظاہرہ کیا. تفصیلات بیورو چیف یو کے غلام حسین اوان کی رپورٹ میں دیکھیے. Stop raping in Kashmir! Stop raping in Kashmir! Stop raping in Kashmir! ویر اور سلوگن موجود تھے. اس موقع پر مقبوضہ کشمیر کے خواتین کے حق میں اور بھارتی افواج کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی. راجہ فہم کیانی صدر تحریک کشمیر برطانیہ اور چیئرپرسن ڈاٹر آف کشمیر زبیدہ بیگم, رانی عارف, زبیدہ خان اور تعظیم جعفری نے کہا کہ برطانوی حکومت اور عالمی انسانی حقوق کی تنظیموں کو مقبوضہ کشمیر میں عورتوں پر ہونے والے ظلم و ستم کا نوٹس لینا چاہیے. بھارتی افواج کشمیر میں 10,000 عورتوں کی عصمت دری کر چکی ہے اور آدھی بیواؤں کی اصطلاح صرف کشمیر میں استعمال کی جاتی ہے, جہاں پر ان عورتوں کے خاوندوں کو بھارتی افواج اٹھا کر لے گئی ہے. لندن کے علاقے ساؤتھ آل میں گردوارہ سری گرو سنگھ سبھا میں ایک تقریب کا انعقاد ہوا. تقریب میں بھارت میں مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کی شدید مذمت کی گئی اور شہداء کی یاد میں شمعیں بھی روشن کی گئیں. تفصیلات بیورو چیف یو کے غلام حسین اوان کی رپورٹ میں دیکھیے. لندن کے علاقہ ساؤتھ ہال میں گردوارہ سری گرو سنگھ سبھا میں بھارت میں جاری ریاستی مظالم کے خلاف مذمتی تقریب کا انعقاد کیا گیا, جس میں بھارت میں مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کی شدید مذمت کی گئی. تقریب میں میئر کونسلر نثار ملک, کونسلر زاہدہ نوری, گردوارہ کے اسٹیٹ سیکرٹری کلونت سنگھ بھنڈر, سابق سیکرٹری گردوارہ اور صدر انٹرنیشنل ہیومن رائٹس یورپ منجیت سنگھ بٹر, اوتار سنگھ, سکھوندر سنگھ اور دیگر سکھ کمیونٹی نے بھرپور شرکت کی. شرکاء نے کہا یہ بھارتی مظالم 1984 جیسے ہیں جب سکھوں کی نسل کشی کی گئی. بی جے پی بھی کانگریس کی طرح بھارت کو ہندوستان بنانا چاہتی ہے. شرکاء نے کہا عالمی برادری نوٹس لے اور اب یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. سکھ کمیونٹی نے جو رول پلے کیتا ہے نا, میرا خیال ہے کہ کٹ نیشنز کرن گیاں کہ جتھے یہ ہمیشہ ہیومینٹی دے نال جتھے بھی مرضی ہوئے, پاویں نیپال ہے, پاویں کسی جگہ تے بھی ہوئے, ان کشمیر دے وچ دلی دے وچ تسی دیکھو گے کئی سکھ بھائیاں نے مسلماناں دیاں لائف سیو کیتیاں نے, اور اس دے وچ میرے خیال نال یہ ہیومینٹی نو دیکھدے نے بجائے اس دے کہ کسی ریلیجن نو. ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ
ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਇਹ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ इकट्ठे हो के इन गलों का सामना करिए। तकरीब के बाद शुरका ने भारतीय इंतहा पसंदों के हमलों में मारे जाने वाले मुसलमानों की याद में शम्में रोशन की और भारत सरकार के इंसानियत सोज इक़दाम की शदीद मजम्मत की। गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन। पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए मुहिम का भरपूर आगाज़ कर दिया गया है। लंदन में सुर्ख बसें पाकिस्तानी परचमों से सज गईं। सब्ज़ परचम से सजी बसें कम्युनिटी में दिलचस्पी बढ़ा रही हैं। तफसीलात वसीम काज़मी की रिपोर्ट में। लंदन में पाकिस्तान का मुस्बत तशख़्ख़ुस उजागर करने और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तानी परचमों से सजी 200 से ज़ायद बसें चल रही हैं, जिन्हें वहाँ मुकीम लोग दिलचस्पी से देख रहे हैं। पाकिस्तानी मरियम हमजा का कहना था कि लंदन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट तशहीरी मुहिम का बेहतरीन जरिया है, जिसे हमने वतन अजीज में सरमायाकारी और सब्ज हिलाली परचम की तशहीर के लिए चुना है। पाकिस्तान के फ्लैग के साथ इस कैंपेन का मकसद ये है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो अपने मुल्क में इन्वेस्ट करें, अपने मुल्क की इकनॉमिक कंडीशन जो है वो बेहतर करें। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, पाकिस्तान में न सिर्फ सरमायाकारी बढ़ेगी बल्कि लंदन जैसे मल्टी कल्चरल शहर में पाकिस्तान का मुस्बत इमेज उजागर होगा। बहुत ज़्यादा दुनिया से टूरिस्ट आते हैं इंग्लैंड में, वो सारे पाकिस्तान के फ्लैग को देख रहे हैं। हम चाहते हैं टू मेक पाकिस्तान ग्रेट अगेन। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भी पाकिस्तानी परचमों से सजी बसें देखकर खुशी का इजहार किया है। उनका कहना है कि दयार गैर में पाकिस्तान का परचम यहाँ की मकामी बसों पर देखकर अच्छा लग रहा है। बरतानवी लोगों ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई है। वसीम काज़मी, 92 न्यूज़, लंदन। बर्मिंघम की हुसैनिया मस्जिद में अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत पर जश्न मौलूद काबा की तकरीब मुनक़्क़िद की गई, जिसमें उलमा कराम, नात ख़्वान हज़रात और शोरा ने शिरकत की। इस मौके पर मौला अली अलैहिस्सलाम के यौम पैदाइश की खुशी में केक भी काटा गया। को इमाम अल मुत्तकीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम का यौम पैदाइश निहायत अक़ीदत व एहतराम से मनाया गया, जिसमें मिडलैंड भर से मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले हज़रात ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर नात ख़्वान हज़रात, मनक़बत सुनाने वाले और शोरा ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल और उनकी शख्सियत पर रोशनी डाली। मौलाना अली रिजवी ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जश्न का मकसद यह है कि हमारे लोगों को हज़रत अली अलैहिस्सलाम की तालीमात का पता चल सके। विलादत बासआदत हज़रत अमीरुल मोमिनीन, जिसको तमाम उलमा ने लिखा है कि वलद फ़ी जौफ़िल काबा, मसूदी और बड़े बड़े जलील क़द्र मौरख़ीन इस्लाम ने लिखा है कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन खाना काबा में इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और मादर अमीरुल मोमिनीन हज़रत फ़ातिमा बिन्त असद, हज़रत अबू तालिब सलामुल्लाह अलैहिमा, उनके लिए बहुत बड़ी सआदत है कि वो हज़रत अली अलैहिस्सलाम के वालिद हैं। इस मौके पर जश्न की खुशी में केक काटा गया, जिस दौरान मनक़बत खां हज़रात ने अपना कलाम भी पेश किया। आखिर में उम्मत मुस्लिमा की सलामती और कोरोना वायरस से दुनिया को महफूज बनाने के लिए ख़ुसूसी दुआएं भी की गईं। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। इटली में कोरोना वायरस ने तबाही मचा दी। हलाकतों की तादाद 366 हो गई, जबकि मुतासरीन की तादाद 7000 से ज़ायद हो गई है। हुकूमत ने 14 सूबों की 1.5 करोड़ आबादी पर अपने इलाकों से नकल मकानी करने और घरों से गैर ज़रूरी बाहर निकलने पर पाबंदी आयद कर दी है। 3 अप्रैल तक तालीमी इदारों को भी बंद कर दिया गया। ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर स्पेन के शहर मैड्रिड और बार्सिलोना में बड़ा मुजाहरा हुआ, जिसका एहतमाम ख़वातीन के हुकूक़ के लिए काम करने वाली तंजीमों की जानिब से किया गया। तफसीलात शाहिद अहमद शाहिद की इस रिपोर्ट में देखिए। जिंदगी की हर शोबे में जहां ख़वातीन अपनी अनथक मेहनत, लगन, दयानतदारी, वफाशुआरी और जहानत से नुमायां किरदार अदा कर रही है, वहीं वो मुआशरे की नाइंसाफियों, इस्तेसाल और मसावी हुकूक न मिलने पर शिकवा कुना भी हैं। ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर आलमी इदारों और आला हुकूमती इदारों में ये आवाज़ तो गूंजती सुनाई देती है कि वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, लेकिन आला तरक्की याफ्ता ममालिक हों या तीसरी दुनिया के तरक्की पजीर ममालिक, ख़वातीन के मसाइल जूं के तू हैं। इन्हीं मसाइल की निशानदही और अपने हुकूक की जंग लड़ती दुनिया भर की ख़वातीन की तरह बार्सिलोना की ख़वातीन ने भी एक बड़े मुजाहरे का एहतमाम किया, जिसमें सिविल सोसाइटी समेत जिंदगी के हर शोबे से वाबस्ता ख़वातीन ने शिरकत की, जिन्होंने बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर ख़वातीन के हक में और तशद्दुद के खिलाफ नारे दर्ज थे।
ریلی کا آغاز پلاسا یونیورسٹیات سے ہوا جو اپنے مخصوص راستوں سے ہوتی ہوئی آرٹ دا طروف پارک میں جا کر اختتام پذیر ہوئی. ڈرم کی تاپ پر رقص کرتی اور اپنے حقوق کے لیے نعرے لگاتی خواتین بڑی پرجوش تھیں. میڈرڈ ریلی میں 1,20,000 خواتین شریک تھیں جبکہ بارسلونا مظاہرے میں 50,000 سے زائد خواتین نے حصہ لیا. اب کے بار کرونا وائرس کا خوف بھی خواتین کو اپنے حقوق کے لیے باہر نکلنے سے نہ روک سکا. ریلی کے اختتام پر بڑی تقریب کا اہتمام تھا جس سے خطاب کرتے ہوئے شرکاء کا کہنا تھا کہ ہم اپنے حقوق کی جنگ ہر سطح پر جاری رکھیں گے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ شاہد احمد شاہد، 92 نیوز، بارسلونا، اسپین. پاکستان ایسوسی ایشن آف گریٹر ہیوسٹن کی جانب سے ہیوسٹن میں عالمی یوم خواتین کی تقریب منعقد کی گئی جس میں مقررین نے معاشرے میں خواتین کی اہمیت پر روشنی ڈالی. دیکھیے خرم شہزاد کی رپورٹ. خواتین کی امریکی معاشرے میں اہمیت اور معاشرتی چیلنجز کے حوالے سے گفتگو کی گئی. all qualified wonderful women today, and please let's have a round of applause for everyone that's attending today. عالمی خواتین کے دن کے حوالے سے شرکاء کا کہنا تھا کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تمام خواتین کے لیے نمونہ ہیں. ہمیں چاہیے کہ امریکہ جیسے ملک میں پاکستان کی شناخت کو گھر کی سطح سے اجاگر کریں تاکہ ہمارے بچے اس معاشرے میں پاکستان کے سفیر کے طور پر پہچانے جائیں. Hats off to each one of you guys because each one of you in your own respect is an amazingly incredible woman, a giver, an educator, and so much more. میرا رول سینسس بیورو میں ہے کہ میں ساؤتھ ایشین کمیونٹیز اینڈ مسلم کمیونٹیز کو ریچ آؤٹ کروں تاکہ وہاں پر ہم ایجوکیشن پرووائڈ کر سکیں سینسس سے متعلق. خواتین نے یوم خواتین پر مذہب اور قانون کے تحت معاشرے میں عورتوں کو حاصل حقوق کے شعور کو ہر سطح پر اجاگر کرنے اور مسائل کے حل کے لیے مربوط باہمی رابطوں کو فروغ دینے کا عزم بھی کیا. زبان وہ بنیادی ذریعہ ہے جس کے ذریعے ایک ملک کی ثقافت، قوانین اور ماحول اپنانے میں مدد ملتی ہے. اسی حوالے سے ایک تقریب منعقد ہوئی جس کا احوال جانتے ہیں شاہد احمد شاہد کی اس رپورٹ میں. زبان وہ بنیادی ذریعہ ہے جس سے مختلف قوموں کے مابین باہمی روابط پروان چڑھتے ہیں. یورپ میں مختلف ممالک کی زبانیں سیکھنے اور سکھانے کی خاص اہمیت ہے. قارئین وہ واحد اسپانوی خاتون ہیں جنہیں نہ اپنی مادری بلکہ دیگر زبانیں سیکھنے کا بے حد شوق ہے. قارئین کتلان، انگلش، ترکش، فینش، عربی سمیت 6 زبانوں پر عبور رکھتی ہیں. آج کل وہ اردو اور بنگالی زبان سیکھ رہی ہیں. قارئین اپنی ایسوسی ایشن کے ذریعے پاکستانی، بنگالی، بھارتی اور مروکی خواتین کو رضاکارانہ طور پر سکھاتی ہیں تاکہ انہیں روزمرہ زندگی میں آسانی پیدا ہو سکے. اس سلسلے میں ایک تقریب منعقد ہوئی جس میں کونسل جنرل عمران علی چودھری نے خاص طور پر شرکت کی اور قارئین کی کاوشوں کو سراہا. تقریب کے موقع پر پاکستانی، بنگالی اور مروکی خواتین اپنے اپنے ممالک کے روایتی کھانے بنا کر لائیں تھیں. شاہد احمد شاہد، 92 نیوز، بارسلونا، اسپین. دبئی میں بینگ شی یونیورس 2020 کے لیے ماڈلنگ کی شوقین حسیناؤں کا آڈیشن. 100 کے لگ بھگ ابھرتی ہوئی ماڈلز نے شرکت کی. تفصیلات سعید مدثر خوشنود کی اس رپورٹ میں. بینگشی نے سجایا حسیناؤں کا میلہ. فیشن کی دلدادہ خواتین نے بھرپور شرکت کی. بینگشی کے فاؤنڈر اور CEO اپرنا باجپائی نے اپنی تنظیم کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ بینگشی خواتین میں آگاہی کا ایک پلیٹ فارم ہے جس میں مختلف طریقوں سے ان کی آگاہی کا بندوبست کیا جاتا ہے. بینگ شی ایک پلیٹ فارم ہے جس میں ہم انٹرنیشنل ویمن کو، کسی بھی ایج گروپ کی عورتوں کو چانس دیتے ہیں اپنے ٹیلنٹ کو شوکیس کرنے کا اور ان کو انکریج کرتے ہیں، انہیں بڑھاوا دیتے ہیں ان کے اور پوٹینشیلز کو انلیش کرنے کا. تو آج بینگ شی کے برانڈ کے انڈر بینگ شی یونیورس ہے، پیجنٹ ہے یہ ایک، جس میں ہم آج اس کا آڈیشن لے رہے ہیں. 80 to 100 لڑکیاں ہیں جو پارٹیسپیٹ کرنے والی ہیں. ان میں سے ہم سلیکٹ کریں گے بیسٹ ونس کو اور اس کا گرینڈ فنالے ہوگا 17 اپریل. بینگشی کی فیشن ڈائریکٹر ریتا نیکولس کا کہنا تھا کہ وہ جیوری کا حصہ بننے اور اس پروجیکٹ کے حوالے سے بہت پرجوش ہیں. اس پلیٹ فارم کا مقصد خواتین کو امپاور کرنا اور ڈیزائنرز کو اپنے نئے ڈیزائن پیش کرنے کا موقع فراہم کرنا ہے. So excited for the whole big project. The designer, they are preparing a really very nice designs and from different traditional, different cultural. So the designers also today here to talk about their designs and their and to show all the contestants also what they are creating for them.
इवेंट के स्पॉन्सर डॉक्टर मैत्रेय नेचको ने कहा कि ये प्लेटफॉर्म उभरती हुई मॉडल्स के लिए बेहतरीन मौका है कि वो अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा करें और फैशन की दुनिया में अपना लोहा मनवाएं। We're supporting this event because it's really something original, something good, and it's an amazing event. We wish a lot of success to Aparna in this event and to show the beauty of the lady and to show the beauty of the woman. Here is the real place and really a nice competition, and it's a really nice event. ऑडिशन में सिलेक्ट होने वाली 50 मॉडल्स के दरमियान 13 से 17 अप्रैल तक मुकामी होटल में कंपटीशन होगा। इसके बाद 17 अप्रैल को मॉडलिंग का फाइनल राउंड होगा, जिसमें जीतने वाली मॉडल्स को बेशकीमत इनामात से नवाजा जाएगा। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।